आप देखें कि अगर उनमें से किसी बंदे ने उसको देखा हो कि ये बंदा नीचे दब गया है, तो हम सब लोग जो एक शोर कर रहे हैं बकौल के वो उसकी वाक़यात है, वहाँ पर शूज़ पड़े हुए हैं, चादर वहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं ये बंदा, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। हमें दूसरी साइड्स पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कचरा के नीचे आ गया है, अगर वो कचरे के नीचे आ गया तो हमें मिल जाएगा, और अगर कचरे के नीचे न हुआ तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो उसके नीचे आया है, हम उनको भी प्रूव करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, दफ़ा 144 की बात करें तो वो फेरी पर लगी है, जो कचरा चुनने के एतबार से अब वो नहीं रही, फेरी पर लगी है। दूसरी बात ये कि ये एक बंदा जो यहाँ पर रिपोर्ट होता है जी इनके आपने अजीज़ व कारब की जानब से कि वो यहाँ पर कल आया था, हमें रब्ता हुआ फ़ोन पर कि वो यहाँ इस लोकेलिटी पर मौजूद था, ठीक है, किसी ने भी उसे कचरे के नीचे जाते हुए नहीं देखा। अलबत्ता ये एक गुमान गालिब है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस कचरे के नीचे आया हो। कल अगर आप यहाँ पर मौजूद थे बल्कि तो आपने देखा होगा कि हमारी मुकामी बल्दिया के 20 लोग वहाँ पर काम करते हैं और शाम तक करते हैं। इसके अलावा हमारी वेलफेयर फाउंडेशन के जो लोग हैं, नवीद वेलफेयर फाउंडेशन, वो भी, और रेस्क्यू 1122 के लोग भी प्रॉपरली शाम तक पर काम करते हैं, इसलिए कि हम ये मेक श्योर करें कि ये जो हमारा बाइक कहीं से यहाँ पर आया है, अगर ये कचरे के नीचे दबा हो तो हम इसको वहाँ से निकाल सकें। लेकिन वो कल शाम तक हमारे काम करने के बावजूद हमें वो नहीं मिला। आज अभी हमने मशीनरी को भी बुला लिया है, हमारी अपनी डिपार्टमेंट की जो है वो चूँकि सड़कों पर काम कर रहे थे इस वक्त, आपको पता है कि रोड पर काम जारी है, लेकिन हमने एक्सीएन साहब शराद से ये रिक्वेस्ट की है कि ये चूँकि मामला है इसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, तो आप अपनी मशीन भेजें ताकि हम वहाँ पर मेक श्योर कर लें कि यहाँ पर पीछे और ज़्यादा ना दब गया हो। तो इंशाल्लाह ताला अभी वो मशीन भी आ जाती है, हम उसको चेक कर लेते हैं। लेकिन अब ये बात कि इस चीज़ की बेस पर कि आपको एक गुमान है, 100% श्योर नहीं है कि वो बंदा इस कचरे के नीचे आया होगा, तो अगर वो आया है तो हम इंशाल्लाह उस मशीनरी के ज़रिए भी हम सॉर्ट आउट करेंगे कि ये बंदा निकल आए तो अल्लाह का शुक्र होगा कि वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बंदा हमें ना मिले तो उसका तरीका ये हरगिज़ नहीं कि आपको हम जितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी कल से लगी हुई है, आज भी लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप हमारी एफर्ट्स को एक्नॉलेज ही ना करें और आप रोड्स बंद करें और आम लोग जिन्होंने बेचारों ने मीरपुर जाना है, पिंडी जाना है, 100 काम होते हैं लोगों को, तो उनका रास्ता बंद करके मेन रोड को इसकी बेस पर हमें ब्लैकमेल करके ये कहेंगे जी कि आप वो बंदा हमें ढूंढ कर दें। हमने कल इनको ये भी कहा था कि अपने तौर पर आप जो है इत्मीनान करना चाहते हैं तो जितना आप इस पर कोई मशीनरी लगाना चाहते हैं, अपनी तरफ से लगाना चाहते हैं, तो उसको भी हम मकामी बल्दिया के ज़रिए से उसकी सारी कास्ट अफोर्ड करने को तैयार हैं। छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन। जी जी। सबसे पहले सर ये एक बात है कि हमेशा मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को दोनों रूप दिखाना चाहिए। बात यह है इससे पहले भी कबल एक नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश है, मशीनरी हमारी हुकूमत के पास या हमारे अदारों के पास, आप जैसे लोगों के पास बर वक्त या आबादी के लिहाज से बड़ा ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर यहाँ पर क्यों अवेल नहीं होती, और एक एम्बुलेंस क्यों है, और सॉरी ये बुकलैंड वगैरह एक ही क्यों है, ये पहाड़ी इलाका है, आगे बारिशें भी हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी बढ़ जाते हैं, तो क्या हमारे मुल्क के जो आला अहदेदारान हैं उनको नज़र नहीं आता? इस तरह तो कोटली आज़ाद कश्मीर हर रोज़ बदनाम होता जा रहा है, रोड पर लोग आ रहे हैं, रियासत जानी है, सियासत छीन लो इनसे, ये नारे लगाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो मशीनरी है वो रोड्स के लिए है, जहाँ पर अभी रोड स्लाइडिंग होगी, जहाँ पर रोड के ऊपर कोई मसला बनेगा तो वो फ़ौरन पहुँचेगी। यहाँ नेग्लिजेंस है एक बंदे की जो वहाँ कचरे के नीचे खड़ा होकर खोद रहा होगा और उसकी स्लाइडिंग जो हुई है वो कचरे की स्लाइडिंग हुई है, और ये गुमान किया जा रहा है कि उस कचरे की स्लाइडिंग के नीचे आ गया। ये आबादी के साथ है कचरा, सॉरी ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने कहा कि इससे कबल भी यहाँ पर स्ट्राइक हुई थी, धरने हुए थे, मुज़ाकरात हुए थे, आप लोगों के साथ हुए थे या दिव्य लोगों के साथ हुए थे, यहाँ कहा गया था कि बाउंड्री वाल बनाई जाएगी, फिर इसके ऊपर केमिकल्स किए जाएंगे, उसको तल्फ किया जाएगा, इसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कचरे वालों को आपके स्टॉप कर लेंगे इस बात से, ये अलग बात है, जो हमारी इनके साथ डील है इंशाल्लाह ताला वो हम मुकम्मल करेंगे। आज हमारी इसके ऊपर मीटिंग भी है, जहाँ तक बात है एक जगह का तयन किया गया है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्रॉपर इशू को सॉल्व करने के लिए जो 1.5 मतलब तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो है वो रख दिया हुआ है। अब ये देखें ना, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रिलिमिनरीज हैं जिन पर हमने अमल करना है। आपसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जहाँ बार भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो सबसे अव्वल आप भी होते हैं, जहाँ भी होता है आपको आना पड़ता है,
تو میں چاہتا ہوں کہ جو میڈیا کے توسط سے آپ کی آرگومنٹ اور جو عام لوگ ہیں ان کے آرگومنٹ وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنے چاہیے. آپ سے آنے سے قبل جو ہے یہاں پر ایک بزرگ تھے, وہ مرکز سے آئے تھے, تو میں شارٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں رینٹ پر لے کے آیا ہوں گاڑی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم انڈیا کا نعرہ لگائیں, کس کا نعرہ لگائیں, خود مختار نعرہ لگائیں, کیا لگائیں. ایسی بات ہمیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ انسیڈنٹس جو ہے نا وہ مختلف جگہوں کا ہوتا ہے. ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, انسیڈنٹ کو کبھی نہیں روکا جا سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ آپ رسپانس کیا کر رہے ہیں. وہ ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ کل سے اس کو رسپانس کر رہے ہیں. آپ کو اگر وہاں پر موجود تھے کل, آپ نے دیکھا ہوگا 40 سے زیادہ کارکن ہمارے اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے تھے جو ان کو ہیلپ کر رہے تھے. تو کچرا چننے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی. انہیں کسی نے نہیں بھیجا, وہ بائی ویل وہاں پر گئے, وہاں پر وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم ان کو نہیں روک رہے کہ ان کا کچرے کا کام ہے وہ کریں, لیکن ان کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ آپ دیکھیں کہ اگر ان میں سے کسی بندے نے اس کو دیکھا ہو کہ یہ بندہ نیچے دب گیا ہے, تو ہم سب لوگ جو میک شور کریں نیچے بکول کے اس کی باقیات ہیں, وہاں پر شوز پڑے ہوئے ہیں, چادر وہاں پر ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ بندہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ہمیں دوسری سائڈس پر بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچرا کے نیچے آ گیا ہے, اگر وہ کچرے کے نیچے آ گیا تو ہمیں مل جائے گا, اور اگر کچرے کے نیچے نہ ہوا تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس کے نیچے آیا ہے, ہم ان کو بھی پروو کریں گے. ایک آخری کوشچن ہے آپ سے, صرف آخری کوشچن ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اداروں کے پاس مشینری اویل ہے. ہمارے اداروں کے پاس مشینری جو ان کو ضرورت ہے وہ ساری ہمارے پاس. سر اس سے قبل بھی ایک حادثہ لیکن ہوا ہمیں تھا. سنیں نا, اس سے پہلے جو حادثہ ہوا تھا وہ ایک ڈرائیور کی نیگلیجنس سے جس کی وجہ سے وہ چلا گیا, اس ڈیم کے اندر چلا گیا. اس طریقے سے یہ جو واقعہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے انسیڈنٹ کے لیے کہ اچانک دیکھیں ہمارے پاس 1122 ہے, وہ ریسکیو کے لیے ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے تو اس کو نکالنا ہے. اس کو ان کے پاس میں انسٹرومنٹ پورے نہیں ہے. ہماری بات ہمارے پاس جو 112 کی مشینری ہمارے پاس کوٹلی کے اندر موجود ہے. اس کی آزاد کشمیر کے اندر سب سے جدید ترین اور پوری ویل اکوپڈ مشینری ہمارے پاس ہے. کرامت حیدری صاحب سے میری بات ہوئی ہے اس معاملے میں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی کرامت حیدری صاحب ہمارے پورے شہر سے آنے وہ نویر ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہیں, جہاں کی بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی فیسلیٹیٹ کیا جائے. ڈیم والوں کے ساتھ ہماری گلپور ہائیڈرو پاور سے بات ہوئی ہے, ان کے لوگوں کو بھی ہم ٹریننگ دیں گے. آخری میسج کیا دیں گے؟ آخری میسج یہ دیں گے کہ انسیڈنٹس پوری دنیا میں ہو جاتے ہیں. انسیڈنٹس کو رسپانس کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ گورنمنٹس کی ایفیشنسی ہوتی ہے. جو ہی یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں پتہ چلا ہماری ساری مشینری, ہمارا سارا ہیومن ریسورس یہاں پہنچا ہے. اب ایک ایسی چیز جس پر گمان کیا جا رہا ہے اس کی تلاش میں ہم جاری ہیں. کتنی دیر میں مشینری پہنچ رہی ہے؟ ہماری مشینری دیکھیں جو روڈز پہ لگی تھی پناگ پہ, ہم نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ان کو وہاں سے موو کروایا ہے. یہ بک لین ہوگی, تھوڑا سا ٹائم لے گا. وہاں کا کام باقی رہ جائے وہ کام وہاں پر بھی اسٹاپ کرنا پڑے گا بیکاز آپ لوگوں نے یہاں روڈ بلاک کر دی, اس لیے کہتے ہیں مشینری زیادہ ہو جائے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.